حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، قال: ما يمنعك مني؟ قلت: الله، ثلاثا، ولم يعاقبه وجلس. متفق عليه. قال: وفي رواية قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فاخترطه فقال: تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله. وفي رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. قال: فسقط السيف من يده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال: جئتكم من عند خير الناس. قوله قال النووي رحمه الله: قوله قفل أي رجع، والعظاه الشجر الذي له شوك، والسمرة بفتح السين وضم الميم الشجرة من الطلح، وهي العظام من شجر العظاه. واخترط السيف أي سله، وهو في يده صلتا أي مسلولا، وهو بفتح الصاد وضمها، صلتا وصلتا. والقائلة نوم الظهيرة. هذا الحديث حديث عظيم جدا في قوة التوكل على الله وعظم الثقة به وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فهذا الرجل المشرك استل السيف، سيف النبي، ورفعه صلتا أي تجهز لأن يضرب بالسيف، وكان النبي عليه الصلاة والسلام نائما، فاستيقظ ورأى أمامه هذا الرجل بيده السيف، والسيف مسلول، ورفعه وتهيأ لأن يضرب به، فقال مخاطبا النبي عليه الصلاة والسلام: من يمنعك مني؟ فقال: الله. قالها 3 مرات عليه الصلاة والسلام، قال: الله الله الله، أي الله هو الذي يمنعني منك. فسقط السيف من يده كما جاء في رواية أبي بكر الإسماعيلي في صحيحه، سقط من يده، يعني أصبحت يده بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أي يمنعني منك، سقط السيف من يد ذلك الرجل المشرك، فلم تصبح يده تقوى على حمله. فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف وقال له: من يمنعك مني؟ فأخذ يتوسل ويرجو، قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. فكما جاء في الحديث لم يعاقبه النبي عليه الصلاة والسلام، عرض عليه الإسلام، قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأبى أن يسلم، ولكنه عاهد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقاتله وألا يشارك مع قوم يقاتلونه، فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيله.
ذهب الرجل إلى قومه وقال جئتكم من عند خير الناس، لما رأى من هذه المعاملة منه صلوات الله وسلامه عليه، مع أن هذا الرجل قد كان هم وصمم وعزم على أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، واستل سيفه فعلا ورفعه ليقوم بذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام توكل على الله والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى فكفاه صلى الله عليه وسلم. وأيضا ترك الرجل ولم يعاقبه، وهذا أيضا مقام آخر من المقامات العالية والرفيعة، وهي العفو، وكان ذلك من أخلاقه الكريمة عليه الصلاة والسلام في عدم انتقامه لنفسه، في عدم انتقامه عليه الصلاة والسلام لنفسه، فعفى عنه وعرض عليه أن يسلم وأن يكون فردا من أفراد المسلمين، ولكن الرجل أبى ذلك فتركه يذهب، فذهب إلى قومه وذكر لهم الأخلاق العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحلى بها، فوصفه بهذه الصفة، قال جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس، والحق ما شهدت به الأعداء. هذا رجل عدو وكان يريد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد بهذه الشهادة، قال جئتكم من عند خير الناس، لما رآه من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وكريم تعامله. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis yang kelima yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah berperang bersama Nabi Muhammad SAW di arah Najd. Maka saat Nabi Muhammad SAW pulang, maka ia pun ikut pulang bersama pasukan beliau. Dan di tengah jalan mereka harus tidur siang ya, di sebuah wadi, di sebuah lembah yang memiliki banyak pepohonan yang berduri. Maka Rasulullah SAW turun di situ, dan orang-orang pun berpencar atau terpisah-pisah untuk mencari naungan, ya, untuk mencari naungan di pohon-pohon yang ada di sekitar situ. Maka Rasulullah SAW bernaung di bawah sebuah pohon atau di bawah sebuah tulang pohon berduri. Kemudian beliau menancapkan pedang beliau di pohon tersebut. Maka kami pun tidur, kata Jabir. Kami pun tidur. Namun tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil kami. Dan ternyata saat itu sudah ada seorang Badui, seorang Arabi atau Badui yang berkata, dan Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya orang ini telah merebut pedang saya dari tangan saya dalam keadaan saya tidur, atau telah mengambil pedang saya ketika saya tidur. Maka aku pun bangun, dan pedang tersebut sudah berada di tangannya dalam keadaan terhunus. Dan dia berkata kepadaku, siapa yang bisa menghalangi aku darimu? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pedang tersebut lepas dan berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Maka beliau pun balik berkata kepadanya, siapa yang bisa menghalangi aku darimu? Maka orang Badui tersebut tidak bisa berbuat apa-apa, dan Nabi Muhammad SAW tidak menghukumnya dengan sesuatu pun. Kemudian beliau duduk. Ini hadis muttafaq alaih. Dalam sebuah riwayat, Jabir berkata, dahulu kami bersama Rasulullah SAW di Dhatur Riqa, ya, di sebuah tempat yang bernama Dhatur Riqa. Maka kami datang ke sebuah pohon yang teduh, yang kami tinggalkan untuk Rasulullah SAW. Maka datanglah seorang musyrik, ya, dan pedang Rasulullah SAW tergantung di sebuah pohon. Maka orang musyrik tersebut merebutnya atau mengambilnya dan berkata, apakah kamu takut dariku? Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak. Ya, beliau mengatakan, siapa yang bisa
menghalangi aku darimu? Maka beliau mengatakan Allah. Dan dalam riwayat Abu Bakar Al-Ismaili dalam Sahih beliau mengatakan, siapa yang bisa menghalangi aku darimu? Maka Nabi Muhammad mengatakan Allah. Maka akhirnya pedang tersebut jatuh dari tangan orang musyrik tersebut, dan Nabi Muhammad SAW mengambilnya. Kemudian berkata, siapa yang bisa melindungimu dariku? Maka orang tersebut mengatakan, jadilah orang yang membalas dengan baik. Maka Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, apakah kamu mau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan aku adalah Rasulullah? Maka dia pun mengatakan, tidak, aku tidak mau mengatakannya. Tapi aku berjanji untuk tidak memerangimu dan aku tidak akan ikut bersama orang-orang yang memerangimu. Maka Nabi Muhammad SAW membiarkannya pergi, dan orang ini datang kepada teman-temannya dan berkata, aku telah datang kepada kalian dari orang yang terbaik. Ya, ini adalah sebuah hadis yang agung yang menunjukkan kuatnya tawakal Nabi Muhammad SAW. Dan bagaimana beliau senantiasa menghadap kepada Allah saja saat menghadapi musibah-musibah atau ancaman-ancaman seperti ini. Di sini dijelaskan bahwasanya orang Badui yang musyrik ini telah datang kepada Rasulullah dalam keadaan pedang sudah terhunus. Dan ketika Nabi Muhammad SAW baru bangun tidur. Ya. Bayangkan kalau posisi kita seperti posisi Nabi Muhammad SAW ini. Saat kita bangun dari tidur, di depan kita sudah ada orang yang dalam keadaan pedang terhunus. Tapi Nabi Muhammad SAW senantiasa tawakal kepada Allah, maka beliau pun meyakini bahwasanya Allah akan melindungi beliau dari orang ini. Akhirnya pedang orang tersebut jatuh, ya, dan Nabi Muhammad SAW mengambilnya. Kemudian orang ini pun memelas, minta kepada Rasulullah untuk tidak dibalas dengan dibunuh atau hukuman yang lain. Maka Nabi Muhammad SAW pun tidak menghukumnya, dan ketika beliau menawarkan Islam kepadanya, dia tidak mau, tapi dia berjanji untuk tidak memerangi dan tidak ikut orang-orang yang memerangi Nabi Muhammad SAW. Maka dia keluar kembali kepada teman-temannya dan mengatakan, aku telah datang kepada kalian dari orang yang paling baik di antara orang-orang yang lain, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena melihat muamalah, ya, melihat perlakuan yang sangat baik dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang mengancam jiwa beliau maafkan dan tidak beliau hukum. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan betapa bahwasanya barang siapa yang bertawakal kepada Allah dan menghadap kepadanya, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya memaafkan, ya, dan tidak menghukum orang lain adalah sebuah kedudukan yang tinggi, dan ini adalah salah satu kelebihan Nabi Muhammad SAW yang lain, ya, di mana beliau tidak pernah membalas dendam dalam urusan-urusan pribadi beliau. Ya, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kebenaran yang hakiki adalah yang diakui oleh musuh. Ya. Di sini kita lihat akhlak Nabi Muhammad SAW telah diakui oleh orang musyrik yang telah menyerang kepada beliau ini.